दूसरी जानिब एक और अहम तरीन केस सुप्रीम कोर्ट में आज सुना गया। 149 सफ़ात और 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का हाल भी वही हुआ है नाजरीन कि जो अमूमन ऐसे अहम तरीन केसेस की तहकीकाती रिपोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन का तैया पांचा करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया है और दौरान समाअत इंतहाई हैरान कौन इंकशाफात सामने आए हैं। इंक्वायरी कमीशन ने धरने देने वाली जमात तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के किसी रहनुमा तो दूर की बात किसी रुकन का भी बयान लेना मुनासिब नहीं समझा। कमीशन ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार करके सारी जिम्मेदारी उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर डाल दी। इंक्वायरी कमीशन की सारी तवज्जो इस बात पर रही कि धरने वालों को पंजाब से इस्लामाबाद क्यों आने दिया गया और कमीशन ने वजारत दाखिला की इमारत में बैठकर फर्जी रिपोर्ट तरतीब दे दी। यह हैरानकुन इंकशाफात फैजाबाद धरना नजरसानी केस की आज की अहम तरीन समाअत के दौरान उस वक्त सामने आए कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इंक्वायरी कमीशन की इस रिपोर्ट को गैर मुस्तनद करार देते हुए इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि कमीशन ने ये किस तरह की रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट देखकर मायूसी हुई। But I'm really disappointed in this report. I mean, you called itself a report. What? मतलब तकरीर झाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये वक्त हमारा जाया क्यों किया ये इस कमीशन ने, ये क्या कर रहे हैं? And what does this commission do? Complete waste of time. What is this report? Prize senior bureaucrats producing something like this? ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं, हिले नहीं सर। 12 मई को गोल कर गए ना, बिल्कुल बाद वाला धरना उसको भी गोल कर गए। नहीं, वो इस धरने को भी मेरे ख्याल में गोली किया सर। कहा था वो नहीं करना है, दुनिया भर के पूरे पाकिस्तान को ठीक करने के काम इन्हें बता दिए। वो पंजाब की पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की तरह नक्शे कदम पे चलना चाहिए। इस रिपोर्ट certainly did not do the task it was assigned. My lord, I think they need to come and respond. Otherwise, I mean, this report. एक काम की बात है, पूरे रिपोर्ट में बता दें। मुझे तो नहीं नजर आई। नाज़रीन, 15 नवंबर 2023 को निगरान हुकूमत ने 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया था और फिर इस कमीशन ने 2 माह में अपनी रिपोर्ट अदालत को पेश करना थी, लेकिन 5 माह बाद जो रिपोर्ट इनेविटेबली जमा कराई गई है इसमें कमीशन ने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट देते हुए धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार को मुस्तरद कर दिया है। और आज इसी रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमीशन की रिपोर्ट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बयान पर तैयार कर ली गई है। Is not the domain of ISI, ये किधर से ले रहे हैं, उठा रहे हैं ये बात। जनरल फैज हमीद recorded his statement. बस उन्होंने कह दिया, वो फतवा हो गया। इतने बासर शख्स से ऐसा सवाल कैसे पूछेंगे भाई? कैसे आपने बात कह दी? आपके पास कोई इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के? बस आपने कह दिया काफी है, ठीक है ना? ऐसी चलेगा ना मुल्क। जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? रिकमेंडेशन में तो एक दफा आगे कहीं जिक्र आ रहा है। मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है, लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में। उनको बुलाया था कि पूछते भैया आप ये बात कैसे कर रहे हो? बुलाया उनको या नहीं बुलाया? एक क्वेश्चनेयर भेजा और उसका रिस्पॉन्स आया। ओहो, हिम्मत भी नहीं की। मतलब ये तो लग रहा है इन काम पर हैं, क्या हो रहा है? रियली सरप्राइज एट दिस लेवल ऑफ ऑफिसर। ओहो, हिम्मत भी नहीं की। लगता है एक ही मैंडेट था कि बस इनको एग्जॉनरेट करना है। नाज़रीन, निगरान हुकूमत की जानिब से बनाए गए इस इंक्वायरी कमीशन को ये इख्तियार हासिल था कि वो फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान का तयन करे और फिर जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करे। मगर हैरत अंगेज तौर पर कमीशन ने धरना देने वाली जमात तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के किसी भी कारकुन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। अपनी जिम्मेदारी शायद नहीं समझी। यही सवाल चीफ जस्टिस ने भी आज उठाया कि रिपोर्ट में TLP वालों का कोई जिक्र नहीं है। तो TLP की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते। तो मौक़िफ़ आना तो लाजमी था ना, उनसे उनको डर लग रहा था बुलाने से। जनरल साहब, कितनी अजीब और गरीब बात है, जिन लोगों ने उनको नाश्ता पहुंचाया या खाना पहुंचाया उनके तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, लेकिन हम TLP वाले किसी आदमी को हम नहीं बुला रहे। इंक्वायरी कमीशन को अदालती हुक्काम के मुताबिक धरने के असल मास्टरमाइंड का खोज लगाना था, मगर दौरान समाअत ये इंकशाफ भी हुआ कि कमीशन अरकान इंक्वायरी के लिए वजारत दाखिला की इमारत से ही बाहर नहीं निकले। ना उन्होंने जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को जाती हैसियत में तलब किया, ना TLP को तलब किया। बस कमीशन ने धरने की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाली और बरीउज़िम्मा हो गए। इसी हवाले से दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इंक्वायरी कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था? मान लेते हैं पत्थर भी पंजाब सरकार ने मारे, मान लेते हैं कि गाड़ियां भी पंजाब सरकार ने जलाई। उस वक्त पंजाब में किसकी हुकूमत थी? फिर आपसे एक काम किया था कि ये आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में करके बता दीजिए आप कर सकते हैं, इस काबिल हैं या नहीं है। ये पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं।
جو لوگ کر رہے ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے، حکومت پنجاب ذمہ دار ہے ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ آ ہی نہیں سکتے پنجاب سے اسلام آباد، یہ تو پھر آپ خود وائلیٹ کر رہے ہیں آئین میں. ہم نے اس ججمنٹ میں کہاں لکھا تھا کہ ان کا حق نہیں آنے؟ ہاؤ کین دے گیو انڈیویجول ریسپانسبلٹی ٹو اے پولیٹیشین؟ مسٹر رانا ثناء اللہ ہی از ناٹ اے بیوروکریٹ. وہ سارا لگ رہا ہے ان سے کچھ کسی کو یا تو ان سے کوئی دشمنی ہو گئی ہے ان سے. یہ تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی بغض ہے پنجاب سے. نہیں مطلب پنجاب سرکار کیا پروٹیسٹ کر رہی تھی، وہ اسٹون پیلٹنگ کر رہی تھی، وہ گاڑیوں کو آگ لگا رہی تھی. پنجاب کی سرکار کون تھی؟ Mr. Shehbaz Sharif was the chief minister of Punjab at that time. چلو یہ تو میں مانتا ہوں آپ کی حکومت نے انٹرفیئرنس نہیں کی. یہ سمجھ نہیں آ رہی کیسی رپورٹ ہے یہ ان کی کہ آپس میں کوئی رائیولری تو نہیں تھی. یہ بھی تو پولیس آفیسر سے. کون تھا اس وقت کا آئی جی پنجاب؟ تو لگتا ہے سارا اس نے ان پہ رکھ دیا ہے کہ پرانے اسکور سیٹل کر رہے ہیں. چیف جسٹس کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ رپورٹ میں آئی جی پنجاب کی بات کی گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آئی جی پنجاب کے ساتھ کوئی مخاصمت تھی تاکہ اس کو برابر کیا جا سکے. ریویو پٹیشن کے حوالے سے عدالت نے سوال اٹھایا کہ عجب حسین اتفاق ہے کہ اتنی نظر ثانی درخواستیں ایک ساتھ دائر ہو گئیں اور پوچھا صرف 3 سے. ریویو پٹیشنز کتنی تھیں؟ ان میں سے کسی سے پوچھا؟ انہوں نے صرف 3 لوگوں سے پوچھا، ڈی جی، آئی بی، چیئرمین پیمرا اینڈ سیکرٹری ڈیفینس. اگر پوچھنا ہی تھا تو سب سے پوچھتے، تھوڑی عقل استعمال کر لیتے. سینئر لیول آف پولیسمین آف دا کنٹری، دیٹس واٹ این انکوائری کمیشن از اباؤٹ. اب وہ ہمیں قانون سکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی قانون پڑھوا دیتے ہیں ان کو. ویری ڈس اپوائنٹنگ. مطلب کیا خوبصورت اتفاق تھا. وہ کہہ رہے ہیں خوبصورت اتفاق تھا. سو کوئی کنڈکٹ نہیں کر رہے تھے، خوبصورت اتفاق تھا. کمال انکوائری ہے کہ جس میں کمیشن اپنی رپورٹ میں برملا یہ کہہ رہا ہے کہ قوانین موجود ہیں ان پر عمل کر لیں. چیف جسٹس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن اپنی رپورٹ میں کہہ رہا ہے کہ بس آگے بڑھو. ماضی سے سیکھے بغیر آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اگر فیصلے پر عمل ہوتا تو شاید 9 میں بھی نہ ہوتا. یہ کیا ہے؟ ان پٹ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون پاکستان کے موجود ہیں اس پہ عمل کر لیں. بھائی شکریہ. تو آپ کو ہمیں کمیشن بتانے کی ضرورت تھی یہ کہنے کے لیے؟ اور اگر ہمارے 2019 پہ عمل کر لیتے تو 9 مئی بھی شاید نہیں ہوتا. اہم ترین اس مقدمے کی انکوائری رپورٹ انکوائری کمیشن نے 16 اپریل کو وفاقی حکومت کو بھجوائی اور گزشتہ روز اٹارنی جنرل آفس نے یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی. اور آج عدالت نے 5 ماہ میں تیار کی گئی اس رپورٹ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اسے یکسر مسترد کر دیا ہے. عدالت نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ دھرنے سے پاکستان کا کتنا نقصان ہوا لیکن اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں. آگ لگاؤ، مارو، یہ حق بن گیا ہے. مارو، جلاؤ، گھیراؤ کرو اور چلے جاؤ. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ عدالت یہ سوال 2019 سے مسلسل اٹھا رہی ہے. عدالتوں کے از خود نوٹسز، ان نوٹسز پر فیصلوں، نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعتوں اور انکوائری کمیشن کی 7 والیومز پر مبنی رپورٹس کے باوجود مگر قوم کو پھر بھی یہ نہیں پتا چل سکا کہ ان شر پسند واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. اور 7 سال گزرنے کے باوجود آج بھی قوم لا علم ہے کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے اصل کردار کس کا تھا.